Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Tentunya untuk bersama-sama, pertama melanjutkan kajian tahsin kita. Yang kedua, semata untuk menggugurkan kewajiban kita selaku hamba Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita nyatakan sore ini untuk beribadah kepada Allah, mempelajari atau membaca Al-Quran dan sama-sama mempelajari tajwid. Mudah-mudahan segala amal baik yang kita lakukan pada sore ini insyaallah menjadi amal baik yang berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji teriring syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tentunya mudah-mudahan rahmat dan salam Allah sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian tahsin kita dengan kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah dengan harapan apa yang kita pelajari sore ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril syahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي ومولانا محمد صلى الله عليه وأصحابه وأزواجه وذريته إلى حضرة نبي الله داود عليه السلام إلى حضرة جميع مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Silakan dibuka surah Al-An'am ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم. Satu ayat apa-apa ya. Kita bahas sedikit mengenai tajwidnya. Walaupun kesempat baca, nanti ada tambahan untuk kita ilmu di sore ini ya. Maka kita bahas terlebih dulu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wa ma qadaru. Wa ma hukumnya adalah mad asli atau mad tabi.
Apa sebabnya? Ada alif sukun atau alif mati setelah baris fathah. Maka bacanya 2 harokat. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Wa ma qadaru, itu kan dua itu ya. Wa ma qadaru ma mi mu, itu ya. Itu huruf mad tabi'i atau mad asli ada 3, itu alif, waw dan ya. Alif mati setelah baris fathah, waw mati setelah baris dhammah, dan ya mati setelah baris kasrah. Itu ketiganya mad asli, maka bacanya 2 harokat. Perhatikan, jangan terbawa oleh lagu, karena harus lagu yang mengikuti Al-Quran, bukan Quran yang mengikuti lagu. Makanya ada sebahagian ulama tidak boleh Quran itu dinagmahkan, dilagukan. Karena apa? Banyak orang yang Quran ngikutin lagu. Tapi perintah Nabi lagi dalam hadisnya justru zainul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Quran dengan suaramu yang baik. Jadi harus pakai seni baca Quran, tapi jangan keluar daripada susunan lagu Al-Quran yang ada 7 susunannya. Bayati, Soba, Hijaz, kemudian Nahawan, Ros, Sikah, dan Jiharkah. Ada berapa lagunya? Di lagu dangdut nggak ada. Di Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, kemudian Sikah, dan Jiharkah. Kita salah satu aja ambil. Yang sering dibaca dalam murattal adalah Bayati. Wa ma qadarullah, itu ra-nya hukumnya tafkhim. Apa hukumnya? Ra tafkhim. Kenapa disebut ra tafkhim? Sebab ra barisnya dhammah. Ya. Hukum ra terbagi 3. 1, ra tafkhim, artinya ra yang dibacanya tebal. Yang bagaimana? Apabila ra barisnya fathah atau dhammah. Atau ada ra yang mati setelah baris fathah dan baris dhammah. Bacanya itu tebal. Contoh, di sini ada ra barisnya dhammah. Wa ma qadaru, ra ini ru. Nah, itu yang tipis, itu yang kasrahnya. Ya. Berarti kita fathah dulu. Ra yang barisnya fathah seperti razaqna. Apa katanya? Razaqna. Kemudian dhammah, ruziqna. Coba baca. Ruziqna. Setelah fathah arsalna. Coba arsalna. Setelah dhammah ursilna. Itu dibacanya tebal. Kedua, ra tarqiq, artinya ra yang dibacanya tipis. Ketika ada ra yang barisnya kasra, mau di awal kalimat atau di akhir kalimat. Seperti di awal kalimat rizqan hasana, ya. Rizqan itu tipis, bacanya miring. Rizqan hasana. Atau di akhir kalimat seperti jannatin tajri, itu ri-nya. Baca coba. Jannat atau wal asri, itu kan tipis. Wal asri. Ya, bacanya tipis. Yang ketiga, ra tafkhim tarqiq. Apa katanya? Ra tafkhim tarqiq artinya ra yang bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Yang mana? Apabila ada ra yang mati setelah baris kasra dan kedepannya ada salah satu huruf isti'la. Yang 7
Di antaranya kha atau sod, yang gampang kita contohin sod aja satu dulu karena yang waktu kita terbatas. Ra sukun setelah baris kasro ke depannya ada huruf sod seperti bil mir sod. Nah, itu bisa dua jalan kita bacanya. Bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Kita baca bil mirsad dengan tebal dulu dengan tafkhim. Coba bareng. Bil mirsad. Mil tebal dulu. Sekarang baca tipis. Bil mirsad. Enakan yang mana? Tebal apa tipis? Tapi keduanya boleh. Jadi ketika ada ro yang mad setelah baris kasroh, kalau ke depannya ada huruf isti'la, maka itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ya, lihat ke Quran juga bahasan kita. Nah, di kalimat wa ma qadarullah, maka ro-nya itu harus dibaca tebal karena hukumnya ro tafkhim. Lanjutkan, wa ma qadarullah, lafaz jalalah atau lafaz Allah di situ setelah baris dhammah. Ada kan? Ra-nya barisnya dhammah. Lafaz Allah setelah dhammah, maka itu dibacanya tafkhim. Apa dibacanya? Tafkhim, tebal. Hukum lafaz Allah terbagi dua. Jadi hukum membaca lafaz Allah terbagi dua. Satu tafkhim tebal, kedua tarkik tipis. Yang mana lafaz Allah yang dibaca tebal, dibaca tafkhim ketika lafaz jalalah atau lafaz Allah setelah baris dhammah atau fathah. Berarti ini qadarullah, ya. Kita sering dipakai kan kita ya. Ketika ada sesuatu, kita ada apa-apa? Ada azaman kita yang enggak bisa kita lakukan kan ya, enggak Allah izinkan. Oh, ini udah qadarullah anu gitu ya. Ya, qadarullah itu apa artinya? Ketentuan Allah ya. Itu harus paham, jangan baca aja qadarullah, ketentuan Allah. Kehendak Allah. Kemudian kedua atau setelah fathah ya, baris batas seperti lafaz minallah, apa? Minallah, Allah, itu tebal. Maka kalimat takbir bacanya tebal. Bukan masya Allah, bukan begitu. Suka ada yang bilang begitu. Mentang-mentang bukan lagi baca, bukan masya Allah. Harusnya masya Allah. Begitu atuh, apa susahnya ya? Kedua, lafaz jalalah atau lafaz Allah yang hukumnya tarkik, artinya dibacanya tipis ketika lafaz Allah atau lafaz jalalah setelah baris kasrah. Seperti contohnya yarfa'illah, bismillah. Tipis tuh. Bismillah. Kagak enak dibaca tebal, coba. Saya punya qiraat sendiri, bismillah. Enak. Enggak ada qiraat saya. Enggak ada. Enggak ada. Bismillah. Ya. Cuma ada kejadian baca ta'ud saking gemeter depan guru itu, baca ta'udnya benar, bismillah yang salah. Bismillahirrahmanirrahim begitu. Saking gemeter itu di depan guru. Mau bismillahirrahmanirrahim tadinya itu sampai salah begitu. Ya. Insyaallah. Teringat seorang Abuya di Kudus, Abuya Ulil namanya. Masya Allah, ketika beliau mendengarkan hafidh daripada murid-murid beliau, 9 orang langsung baca semua. 9 orang, bukan 2 orang. Telinga yang 2 cukup untuk mendengarkan 9 orang beliau, luar biasa. Yang 9 semuanya baca hafalannya. Ketika ada salah satu huruf saja, beliau itu bisa mengetahuinya. Salah betul. Kalau kita manggahin seorang aja kadang-kadang masih sedih.
Gitu ya. Insyaallah. Ada salah satu teman putra teman saya di sana sekarang baru SMA, keluar SMA, lulus SMA, sudah hafal 30 juz juga. Sana. Cukup, enggak usah terlalu banyak lah. Dikit lagi aja. Haqqa, lihat. Haqqa qadri. Ini haqqa, awas, musyaddad namanya. Hukumnya apa? Musyaddad. Huruf yang bertasdid, lihat. Ketika kita melafalkan atau membaca huruf yang bertasdid ditekan. Haqqa qadri, ya. Berarti kan itu bismillah, bismillahirrah, ada tasdid. Hirra, arrah gitu ya. Ada tasdid. Haqqa qadri. Tabbat siyadah, gitu ya. Itu musyaddad. Tabbat siyadah. Nah, banyak itu kan ada tasdid. Musyaddad. Haqqa qadrihi. Nah, ini ra-nya tarqiq qadrihi. Tipis bacanya. Ya, hi-nya qadrihi terakhir. Hukumnya apa hi-nya? Mansilla qasirah apa tawilah nih? Tawilah. Kenapa? Bedanya setelah hak domir ada alif. Lihat. Kalau qasirah setelah hak domir enggak ada alif. Kalau tawilah setelah hak domir ada alif ke depannya. Maka bacanya sama seperti mad jaizmun fasil, bacanya bisa 2 sampai 5 haro. Minimal 3 lah. Qadrihi, ya. Itu dibacanya jadi mad, ada mad sillah qasirah, bedanya apa? Kalau mad sillah qasirah setelah hak domir ke depannya enggak ada alif, itu aja bedanya. Bacanya 2 harokat. Kalau mad sillah tawilah setelah hak domir, hak bulat ini hak domir ke depannya ada alif. Ya, maka itu disebut mad sillah tawilah, bacanya minimal 2, sempurnanya 5 harokat. Allahu a'lam. Silakan baca. Diukur masing-masing bacaannya ya. Biar yang lain baca, misalnya saya segini baca, silakan. Ya. Enggak akan saya stop, ukur sendiri bacanya. Kawan sekarang ya. Nah, nah dioper ke sono mic-nya. Ya, walaupun baca banyak, yang penting bacaannya bagus, itu aja. Silakan. Coba maaf, ta'awuznya kita ulang. Tekannya tambah dikit, tekannya di ta'awuznya. A'udzu billahnya, kemudian hamzah dengan semuanya, perhatikan hamzah dengan ainnya. Jadi a'udzu, a'u yang pertama alif, kedua ain. A'u, silakan. Ya kita tiga. Ya. Ya, perhatikan, coba diulang. Perhatikan itu ada zai, anzalnahu mubarakum, ada dengung ya. Wa hadza kitabun anzalna, za pecahin, za zi zu, bukan ja tapi za. Boleh? Ayo pelan-pelan aja diulang. Wa hadza walitunzir. Awas, ra-nya pendek. Iya, bil akhirati. Itu bihinya ada wakaf gak? Nggak ada. Murojaah diulang dari yu'minuna.
Iya, yu'minuna bihi. Iya. yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Iya. Wa man adlamu Jangan mantul. Wa man azlamu. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي Ilai. Kalau berhenti gitu ya. Ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya. قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال Sa'unzilu. سأنزل مثل ما أنزل الله Ya. والأرائل الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا Ay basitu aydihim. Basitu banyak basitu. Nah, itu mah ada wakof. Di Anfusakum ada wakof enggak? Ya, berhenti di wakof mutlak situ. Akhriju anfusakum. Ya, baru disambung al-yauma juga. Ya. Taquluna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Coba bismillah diulang. Nirra bismillahir nir itu tasdidnya, tekannya suka dikit lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan? Ya, seterusnya. Walaqad ji'tumuna farda kama khalaqnakum. Was, bukan puro. Furoda, ya. Walaqad ji'tumuna surada. Ya. Coba diulang. Walaqad ji'tumuna farada kama khalaqnakum. Kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum khawwalnakum. Wa taraktum ma khawwalnakum. Dari wa taraktum. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ. Nah, bagusnya di za'amtum aja. Ya. Dari alladzina za'amtum. Alladzina za'amtum annahum fikum syuraka. Awas, U-nya jangan dibaca, Ro-nya pendek, ya.
Ka-nya yang 6 harkat. Perhatikan. Alladzina za'antum annahum fikum syuraka. Ya, hamzah jangan dibaca. Alladzina za'antum annahum fikum syuraka. Nah, begitu. Laqad taqatta'a Bainakum. Laqad taqatta'a. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tad'un. Was, kumnya panjang. Wa dhalla 'ankum. Tu'ang sama kum sama. Wa dhalla 'ankum. Sama kum ya. Dhalla 'ankum ma kuntum tad'un. Ya. Inna Allaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Hayy. Matiin hayy. Itu mayitinya pendek ya. Minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Lembutkan minal hayy. Ya. Lanjutkan enggak apa-apa. Dzalikumullah. Dzalikumullahu fa ana tufakun. Was, lohnya panjang, annya panjang. Dzalikumullahu fa an. Itu dengung fa an gunnah musyaddad. Coba. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Ya. Falikul Fa-nya panjang. Falikul isbah. Was, itu mad arid lis sukun panjang. Minimal 2 harf. Falikul isbah. Ya. Falikul isbah. Ya. Waj'al layla sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma lita'tadu. Was, bukan litah. Litah taduha besar. Diulang. Ja'ala lakumun nujum. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil bahr. Fi zuluma panjang ya. Fi zulumatil barri wal bahr. Ya coba. Litahtadu biha fi zulumatil bahri wal bahr. Barri bukan bahri, barri wal bahr. Ya, barri yang pertama qira. Fi zulumatil barri wal bahr. Fi aja fi julumatil barri wal bahr. Qad qassana ayati liqaumin ya'lamun. Ya cukup. Saudara.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء itu mad iwad. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان ومن النخل من طلعها كنوان دانية dari kinwanu دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه bukan ditasdidkan, itu ghaira fathah, bukan ghairam wa ghaira mutasyabih. Diulang انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله Dari payasubu bagusnya. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun wa aqsamu billahi jahada aymanihim wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'inda Kelewat dikit. Qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yus'irukum annaha idza jaa. Kelewat lagi. Kalau yang udah lancar pasti satu pun dibetulin. Wa ma yus'irukum annaha idza jaa la yu'minun wa nuqallibu af'idatuhum wa Awas salah baris. wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awla marrah Kamalam yu'minu bihi awla marratin wa nadaruhum kelewat kepanjangan dalnya wa nadzaruhum. Kamalam yu'minu bihi awwala marratin wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Jadi begini, bacaan itu kalau yang sudah lancar ada salah itu bukan disengaja biasanya. Karena keliru aja bacaannya. Kalau yang belum lancar emang kesalahan. Dia karena belum tahu gitu ya. Jadi beda. Maka kalau yang emang belum lancar karena ketidaktahuan ada yang saya biarkan. Enggak dibetulin semua. Karena lebih banyak kita tekan dan dibenarkan, bukan lebih bagus bacaannya. Lebih enggak ini kayak begitu ya. Tapi bukan ngebedain. Kalau yang sudah lancar ada satu pun kesalahan saya betulkan. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul maut. Mauta. Pengen dibenerin itu makanya. Mauta. Wa kallamahum. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. Dari yuhi بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فاصدر. Enggak ada tasydid, fadzal. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولينظروا وليقترفوا ما هم مقترفون. Wasmuq. ولينظروا وليقترفوا ما هم مقترفون. Berarti semuanya merhatiin ini. Ya, alhamdulillah. Terus. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Iya, mad iwan. Mufassala. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah semuanya baca berarti ya. Akhwat, insyaallah Selasa depan. Keutamaannya dapat semua. Kenapa? Yang mendengarkan pun sama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita semua yang baca dan yang mendengarkan dirahmati oleh Allah. Insyaallah
Nanti yang menyimak Selasa depan ikhwan, yang baca akhwan. Sama-sama sadaqallah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istawda'tuka ma 'allamtani fadlhu ilayya inda hajati ilayhi la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.